अस्सलामुअलैकुम हुकूमर गुरु ज़ईम इब्रार और तासु गोरे टेक्निकल इब्रार खान यूट्यूब चैनल हुकूमर गुरु पर नई वीडियो के तासु दर वक्त में तासु संग कोड़े तासु द टिकटॉक अकाउंट हर वीडियो पर यूट्यूब हो जाई तासु हर वीडियो वायरल की सही ना पर नई वीडियो के तासु द टिकटॉक अकाउंट सेटिंग और टिप्स एंड ट्रिक्स दर वक्त में कि बिया तासु हर वीडियो वायरल की यानी पर यूट्यूब जी सही ना तासु अकाउंट पर ढेर जर ग्रूशी पर टिकटॉक की सही ना तासु राटोल तरीका दर खेमा मुकचर तासु रोज पूरी जमंग चैनल सब्सक्राइब करने नहीं जमंग चैनल सब्सक्राइब पे और घंटी निशान माने लास्ट में को कई वीडियो पूरा उगरे जक पर वीडियो माने ढेर ज्यादा मेहनत की नोराजी मोबाइल स्क्रीन तशिस्ता अकाउंट हर वीडियो पारियुता संगे नोराजी तो खमल गुरु परी वीडियो को जतास्तो दासी द्वद्री टिप्स एंड ट्रिक्स दर कमा कि व्यवस्था हर वीडियो फारियू तजिस्ता हर वीडियो पर वायरल की नो दा हर सब जतास्तो लाइव प्रूफ है सईडा खुतास वीडियो स्किप कोइनो अब वीडियो पर पूरा हो रही नो सब ले तास पर पखपल मोबाइल के टिकटॉक ओपन की सईडा नो संग पखपल मोबाइल के टिकटॉक ओपन को डल तासरा प्रोफाइल कारी तासो पर प्रोफाइल बने क्लिक वकई दोस्तान ना तासो लिदेशे चिदामा नवे अकाउंट जोड़ को वस्ता तासो लिदेशे चिजमंग सर जीरो फॉलोइंग दी और यो फॉलोअर देरा सर सही ना नो जब तासो वस लाइव प्रूफ दर वखे मची परी के उमंगा द 1000 2000 फॉलोअर्स पदे साथ संग हासिल हो सही ना और कतास परी के द्वद्री और जिकारो के नो तासो द 20-30 हजार ना हम खपल फॉलोअर्स अड़वले सही ना नो सेम तासो बल तराशे डिस्कवर त सही तासो परी माने क्लिक वकई नो दोस्तान तासो परी डिस्कवर माने संग क्लिक वकन तासो बदलता सर्च कई नो दोस्तान तासो बदलता सर्च कई BOWILEST तासो पर स्क्रीन माने कर दाव तासो बदलता दासे सर्च कई सही ना नो दोस्तान दा तासो बदलता संग सर्च कई तासो बदायो अकाउंट रवाली सही तासो बदा अकाउंट ओपन कई वीडियोस के कोई मो तासो उस ढेर ज्यादा फॉलोअर्स हासिल कई पे साथ सही ना नो तासो बड़ी फॉलोअर्स बाने क्लिक वकई दोस्तान तासो पर फॉलोअर्स बाने क्लिक वक नो दोस्तान तासो बदलता राशि पर तरीके से तासो राशि 300 कसान फॉलो कई सही ना तासो लेते तासो 300 कसान ना से पटापट जर फॉलो कई 50 कसान में फॉलो कई बेर बदलता तासो बैक सही ना बेर तासो बदलता राशि खपल प्रोफाइल तासो दलता राशि सही ना खपल प्रोफाइल तो बदलता तासो राशि नो तासो देशे चिमंग 98 कसान जिगम देन दा मंग फॉलो करो सही ना जमंग यो फॉलो रो सही ना नोस मंग टिकटॉक अकाउंट दा से रिफ्रेश को ची देता सुमर फॉलोअर राजी सही ना नो दा तासो देशे जमा यो फॉलोअर वो नो दा वस तासो लाइव प्रूफ दलता ज्यादा कम नो दोस्तों तासो 12 राशि डिस्कवर त सही दा अकाउंट बदलता तासो ओपन कई सही रोस मंग दलता 98 कसान फॉलो करी दी नो तासो बलता राशि और यो 100 कसान में नूर फॉलो कई सही ना नो परी के कम अज कम लगा तासो तो के 50 हम फॉलो बैक वो कि नो तासो फॉलोअर्स बस ज्यादा थी सही ना वो सुरूर माता फॉलोअर रवान न्यूज़लता नूर फॉलो को म सही ना तासो लेदा शे दाव तासो पर जलते सर दासो जर जर फॉलो कोई पर यो घंटा के चिकम न तासो खपल फॉलोअर द 1000 ना बरावले शे सही ना तासो लेदा शे मा फॉलो कर ली तासो बलान दिलाल शे नो खमल करू तासो राशि दो राशि राशि फॉलो हो कई सही ना और बिर तासो तो फॉलो बैक राशि नो तासो पर द्वद्रे राजो कर 6-7 फॉलोअर्स हासिल कोले शे सही ना और कबिया तासो डेर टाइम वर्क वाली नो परी के बिया तासो 30-40 हजार फॉलोअर्स खप आसानी से हासिल कोले शे दलता उस तासो लाइव प्रूफ हम दलता जमा यो आईडी दे सही ना तासो सर्च कोम हमारा टिकटॉक अकाउंट है परी तरीके से हम पर दी कि 6000 फॉलोअर्स परी के हासिल करी दी तथा सुलिदेश लाइव प्रूफ दमा अकाउंट है इब्रार मलंग सही ना तथा सुलिदेश 6137 फॉलोअर्स माँ हासिल करी दी माँ 100 कसान फॉलो करी दी 8584 कसान माँ फॉलो करी दी माँ चिकम कसान फॉलो करी दी अब जबर अनफॉलो कमा और नूर नवी कसान तासो फॉलो कवई सुलिदेश 6137 फॉलोअर्स माता मिलाव शुरू पदे तरीका बांधी कतास परी के द्वद्रेवड़ा जिकार वकर तासो परी के 10-11 हजार फॉलोअर डेढ़ आसान सर हासिल हो जिस तासो 10-11 हजार फॉलोअर्स पूरा शी नो ब्यावस्ता पर वीडियो पाने व्यूज होम डेढ़ ज्यादा राजी नो दोस्तों उस दुबेर तरह द्वम ट्रिक तरफ तो सही तासो परी माने क्लिक कर नलते तासो 3 लाइंस कारी सही तासो परी 3 लाइंस माने क्लिक वकई नलते तासो राखकारी सेटिंग एंड प्राइवेसी सही तासो परी सेटिंग एंड प्राइवेसी माने क्लिक वकई दोस्तों तासो परी माने संग क्लिक वकन तासो बलता जासे लान दे राशि सही ना नोचिरा पारियो कम ट्रिक जिसता सो अकाउंट डे सर ग्रुप की सही अगर हम दा ऑप्शन मिलता सो बलता राशि दलते राली कल रिपोर्ट अ प्रॉब्लम सही तासो परे बाने क्लिक वकई परिमन संग तासो क्लिक वकई दलता बतासो राशि नो दोस्तों तासो बदलता राशि पेज ओपन सही दलते तासो लिखली आई वांट टू ग्रो माय अकाउंट सही तासो दलते लिखली ग्रो माय अकाउंट सही ना नो कता सो खपल अकाउंट ग्रो कॉल वाले तासो बदलता राशि आई वांट टू ग्रो माय अकाउंट माने क्लिक वकई नो दोस्तों दलते तासो आई वांट टू ग्रो माय अकाउंट माने क्लिक वकन दलते तासो यस द बटन कारी सही तासो बदी यस पर बटन माने क्लिक वकई परिमन संग तासो क्लिक वकन नो तासो अकाउंट पर डन शी वस बस तासो अकाउंट डेर ज्यादा जर ग्रो की सही तासो टिक दा निशान लीदे शी तासो अकाउंट तो हम दासी टिक निशान राशि बेर तब तासो राशि और दस तासो बैक सही ना तासो वीडियो स्किप कोई मोबाइल हम डेर ज्यादा अहम सेटिंग दे
نو دوستان تاسو بیرته راشئ او په دې 3 لاینز باندې به کلیک کړئ. په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو دلته تاسو راښکاري کریټر ټول صحیح ده. تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو دلته تاسو سره په ګوټ کې راښکاري ایډ سیټینګ صحیح ده. تاسو په خپل اکاونټ نو تاسو ما هم راشئ او په خپل اکاونټ باندې به دا ټیک آن کړئ. دې سره تاسو اکاونټ ګرو کېدای شي. دا به راشئ او دا ایډ سیټینګ به تاسو آن کړئ. نو دوستان زه تاسو ته بل داسې ټیپس در کوم که تاسو اکاونټ زماره په شانتي نوې اکاونټ وي نو تاسو په خپل وایس کې د خپل کیمرې نه تاسو لاس 15 ویډیوګانې جوړ کړئ نو ان شاء الله تاسو په هغه کې یو ویډیو خامخا پاریو ته صحیح ده. دوستان د نوې اکاونټ لپاره دا ضروری چې تاسو په خپل موبایل په کیمرا باندې لاس 15 ویډیوګانې خامخا جوړوي او په خپل وایس کې به جوړوي. او دوستان زه تاسو ته بل ټیپس دا درکم صحیح ده چې په ټیک ټاک کې اوس لګه کم ټرینډینګ چلیږي صحیح ده. کم ټرینډینګ ویډیوګانې نو تاسو په هغه باندې ویډیو جوړوي صحیح ده. هغه سره لیپ سینک کوئ په هغه وایس باندې تاسو ویډیوګانې جوړوي نو تاسو ویډیوګانې به هم په ټرینډینګ کې راځي او تاسو ویډیوګانې به هم وایرل کیږي. خو ګومر ګرو په دې طریقه باندې تاسو کولای شئ چې خپل ټیک ټاک اکاونټ ګرو کړئ او هر ویډیو تاسو پاریو ته لاړ شئ صحیح ده. نو که ویډیو مو خوښ شوی ویډیو ته ضروري لایک ورکړئ چینل سبسکرایب کړئ. نو په بل نوې ویډیو کې ملاویږو. د الله په امان.